আজি আমাৰ হাওৰাঘাট মৌজাৰ গৰখীয়া পুখুৰী গাঁৱত জুবিনদাৰ ইতিমধ্যে আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান গোটেই গৰখীয়া পুখুৰী গাঁৱৰ সমূহ ৰাইজ বুঢ়া বুঢ়ী ডেকা গাভৰু সকলোকে লৈ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল। ইয়াত জুবিনদাৰ কেইটিমান গানো আমি গাবলৈ পাইছোঁ আৰু শুনিছোঁ। সেয়েহে আজি জুবিনদাৰ বিষয়ে কি ক'ম, অতি দুখৰ কথা। গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে পৃথিৱীত তেখেতৰ শোকাকুল অৱস্থাৰ বাবে গোটেই অসমৰ মানুহে, ভাৰতৰ মানুহে দুখত কান্দি হাবাথুৰি খাই পৰিছে। সেয়ে আমি তেখেতৰ যি নেকি আমাৰ কাৰণে অনুদান দি গ'ল, তেখেতক অশেষ ধন্যবাদ দিব লাগিব। তেওঁ আমাৰ বাবে এজন ভগৱান হয়। তেওঁ ভগৱান স্বৰূপ বাবেই আজি পৃথিৱীৰ মানুহে, গোটেই ভাৰতবৰ্ষ, আমাৰ অসমৰ মানুহে দুখত ভাগৰি পৰিছে। दिनै गरखिया पुखुरी गामिनि गासै रायजो राजा बिथांमोना दिनै जुबिन गार्ग बिथां सासे मुंदांखा देंखोगिरि, बिथाङा हरखाबै बिथाङा जिउ गोमालांनायलाय बिथांमोननि गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा दुखु फोरमायनानै बिथांमोनाबो बिथांनि मुङाव दिनै बिबार बावनो थाखाय आखायाव लादों। बयबो बिथांमोननि गामिनि रायजो राजा बिथांमोना जेन बे बिथाङा मुंदांखा जाय मेथाइगिरि बा देंखोगिरि, बिथांनि जिउमाया जेन सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैयो, बेनि थाखाय बिथांमोना ओरैबायदि बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बोराय बेन्थ सेंग्रा सिख्ला गासैबो आइजो माहारिफ्रा फैनानै बे दिनै बे बिथांमोननि मन्दिरनि सेराव केन्डेल सावदों आरो आलारि बाथि सावदों। ओंखायनो दिनै बिथांमोना बेबायदि मोनसे हाबाफारिफोरखौ लादों, मोजां जादों। बेखौनो लोगोसे बिथांमोना जोंनि हावराघाट तिनालि दख'रानिफ्रायबो बिथांमोना जोंनिफ्राय हांख्रायहरदों जोंनि जेनेबा प्राइमारि BSS निफ्राय प्लास माने सासे जोंनि बै गाहाय नेहाथारि मेथाइ खनगिरि बिथांखौबो लिंदों, हारिमु आफादनि बिथां गुरुचरन गयारि बिथांमोनखौबो लिंदों। ओंखायनो जोंबो बिथांमोनखौ रोजा साबायखर बावदों। मानोना जोंनि बे हावराघाट तिनालि दख'रानि सिंनिफ्रायबो जे बे गामियावबो जे मोजाङै बिथांमोनाबो थांखि लादों जे दिनै बिथां जुबिन गार्गखौ बावनायाव बा बिथांनि जिउमाया जेन गोजौ सोरगोआव आलो गोजोनै जेन मोजाङै थाथों होननानै बिथांमोनाबो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ लानो थाखाय जोंनि हावराघाट तिनालि दख'रा जानानै मोनफ्रोम बर' मोखां आफाद जानानै जों बिथांमोननि गामिखौ रोजा साबायखर बावबाय। थेंक इउ।